Yesu asanguki mweka Yesu mwekera mundi mweka Yesu mwekera mundi. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu tena asubuhi ya leo kuacha pumzi ndani mwetu, kuturuhusu kuingia mkwapo wake na kutupatia tena wakati wa kusoma neno lake. Amen. Tunapenda tujisubutishe kiloko kukishina tuliweza kukita hivi l'attitude sur la terre, l'attitude d'un chrétien sur la terre face à l'arrivée et au retour de Jésus. L'attitude d'un chrétien sur la terre face à l'arrivée et au retour de Jésus. Amen. Kwa hiyo tutasoma l'évangile selon Jean chapitre 14 verset 1 tutafikia pa verset 3 tutaisoma chez Bote. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 1 à 3. Tutaisoma chez Bote kama tunapata twende. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, j'y reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Attitude ya Mkristo ile napasha kuwa nayo, ile Mkristo eko nayo wakati Yesu alikuya pa dunia na pendant, donc en entendant son retour, ile attitude Mkristo napasha kuwa nayo na mkurudia kwa Yesu. Amen. Ni attitude kanile muntu anapasha kuwa nayo, sababu Yesu kuya kwake pa dunia alikuya mu mission fulani, na mkumuchunga muntu anapasha kuwa na attitude fulani. Haleluya. Wena mimi tunajua ya kwamba avant Yesu akuye, avale mwili ashuke pa dunia, bantu balikuwa beko naishi na sheria ya Mungu. Haleluya. Tutapenda kugawanya hii masubutisho yetu mu vipande tatu. Kipande ya kwanza ni avant Yesu akuye, bantu balikuwa beko naishi je? Batoto ya Mungu balikuwa beko naishi je? Wakati Yesu alikuya, batoto ya Mungu banapasha kuishi je? Banapasha kuwa na attitude kani? Na pale Yesu atarudia, batoto wa Kristo batakuwa je? Amen. Avant Yesu arudie, ipandele ya kwanza, avant l'arrivée de Jésus, kulikuwa ni batoto ya Israeli. Amen. Batoto ya Israeli comment? Mungu aliumba Adam na Eve. Plan ya Mungu ilikuya pakwe bantu pa dunia banze kumwabudu, sa vile kumbingu kuko bakumwabudu na kudunia kuko na ko bantu beko na mwabudu. Donc Dieu n'avait pas créé l'homme juu akwe pa dunia akufe. Maintenant, pale muntu anatoka mu mapenzi ya Mungu, alors Mungu alipenda aanze kizazi moya kile kitakuwa kiabake batoto bali batachana kuishi kwapo na mataifa ingine, sababu bantu deja balikuwa bashakuyala mu dunia. Alors Mungu anenda kubeba ko muntu moya, a partir ya ule muntu jo Mungu atoshe kizazi yake. Amen. Ni Abraham. Abraham kufuatana na descendance yake ufika na pa
Jacob anazala batoto ba mingi. Pale tuko naita leo batoto wa Israeli. Baringiaka mubutumwa mu Misri. Hapo tuko nasema ni avant Yesu akuye. Pale Mungu anaenda kumutuma Moizi. Ndugu yangu nifuate bien. Abatoshe batoto wa Israeli mu Misri. Akumupatie sheria pale ya kuonesha batoto wa Israeli. Alibatosha tu. Banatoka naye beko nenda mu desert. Pale banatambuka mai banachana na Farao. Jo Mungu anabeba sheria amupatie sasa Musa aoneshe batoto wa Israeli. Alléluia. Mu Deutéronome chapitre 6 utashikia Mungu yuko nasema na batoto wa Israeli bashike masheria. Amen. Na pale penyewe Mungu eko ne batosha mu Misri. Na pale penyewe eko ne bapatia masheria ile banapasha kurespekte. Ni njuu bakeingie mu nchi ya Kanani. Kama batoto wa Israeli banachunga masheria mzuri, anasema mutengia mu nchi mule muko natoka asali na maziwa. Ile Kanani ile Mungu kone balaka iko pa dunia. Donc masheria ile doko ne bapachia baichunge jo bakaingie kule ku nchi ya Kanani. Na Kanani, na Egypte, na Israel, na mamikini mbalimbali magalilea manini bitu biko pa dunia, biko terrestre, ni mainchi ya pa dunia. Alléluia. Alors vous allez comprendre que la loi que Dieu a donnée à Moïse, ya kupatia batoto wa Israeli, ni ba irespecte bakaingie mu Kanani. Ba irespecte baishi na ile sheria. Moule mu Deutéronome, on va d'abord lire ces passages-là, Deutéronome, chapitre 6. Tanzania verset 4. Inasema hivi. Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham. Alléluia. Kusema kama bana respecte masheria, bo banze na kufundisha batoto yabo, baitangaze pahali pote, bayanjike fashi yote masheria ya Mungu. Juu kama mtu anatembea na sheria ya Mungu, atenda kuingia mu nchi ya Kanani. Na Mungu mwenyewe alisema kama amutimize hii masheria, mutengia mubutumwa, mutengia mu servitude. À un certain moment, Israël aliachana na Mungu, Babilonia banakuwa bana babamba. Ile yote ilikuya ni njuu, balitoka mu sheria ya Mungu. Na pale penyewe Mungu kona mwambia Moize abafundishe bachunge sheria, njuu bakaingie mu Kanani. Na pale bataingia mu Kanani, pale batakuwa bien, bashimusahabu Mungu. Ile ni mambo ya Kanani. Amen. Pale Yesu bado ayakuya. Aba bo batoto wa Israeli beko na chunga ni bachunge sheria juu bakaingie mu Kanani. Mkuishi kwa batoto wa Israeli, samwa banatoka mapenzi ya Mungu, baningisha nzambi, Bafiliste banakuwa bane babamba. Pale Bafiliste banakuwa bane babamba, banaanza kuchunga mkombozi fulani. Na Mungu mwenyewe kupitia baprofeti alilaka Israeli asema minte mitumia mkombozi. Bakubakomboa balikuwa ba mingi. Kuko ba Samson, balikuwa kukomboa Israeli. Kuko ba mingi na ba Jefte, batu ba mingi ba Gedeon, batu ba mingi balikuwa beko na intervenir jo kukomboa Israeli mu circonstance fulani.
Même actuellement, watoto wa Israeli beko na chunga mkombozi mwingine. Alléluia. Alors, hapa ni pale Yesu kabla akuye kudunia. Façon ya batoto ya Mungu balikuwa beko naishi. Balikuwa beko naongopa zambi, usiue, usizini, usifanye hivi, heshimu baba na mama, ufanye hivi. Bile byote bilikuwa babi respecte, njo bakaingie mwinchi ya Kana. Sasa, point ile ya pili, pale Yesu anakuya sasa. Hii tunaanza kusema ni avant Jésus akwe pa dunia. Maintenant quand Jésus est venu sur la terre, anakuya kutakatisha mambo ile ya mu Israël avant son arrivée. Anakuya kuonesha bantu inchi ya Kanana ya hapa sasa aina ile inchi ya Kanana ile batoto wa Israeli balikuwa beko nespere. Inchi ya Kanani leo, Yesu anafundisha bantu ya kwamba banapasha kuachana na dunia. Banapasha kuishi d'une manière ya kuyua que kusema beko bakeni, beko naenda quelque part. Ça c'est l'enseignement de Jésus. Kutosha bantu mubutumwa ya zambi, kutosha bantu mubutumwa ya dunia, kwa sababu beko bapita njia hapana terrestre. Mambo kuna déranger na ile kuna angaisha ba Kristu ni hii. Leo ba Kristu au lieu bengie mu enseignement ya Yesu, bengie mwenye ule mfalme balianza kuchunga mkombozi wa byakweli, bantu beko napenda kurudia mu attitude ya batoto wa Israeli beko na vile balianza kuishi avant l'arrivée de Jésus. Donc quelqu'un vit sur la terre et qu'on a ongopa ta inye nzambi, et qu'on a encore pas tabitu fulani. Pourquoi? Parce que kama naishi bien, anaweza kona prospérité. Kama naongopa zambi, anaweza kuishi pashipo mamalari. Kama naona anaongopa Mungu, ni maferi bambike. Alléluia. Na kuna kuya mamafundisho mingi kuna ba Kristo banapenda ya kubambia l'amour du monde, bajibaze sur l'amour du monde. Kama unamwambia Mkristo asema hapana kupenda dunia, atakwambia sema mishipende dunia. Mena Mkristo ashipende kuishi mu difficulté, Mkristo ashipende kuishi mu malari, ashipende kuishi mu mankema, ashipende kuishi mu buibi, atakwambia sema ibi adiene kutubamba sheba Kristo, shetu kuba toto ya mfalme. Or, quand Jésus était venu sur la terre, alikuwa kutosha bantu mubutumwa ya zambi. Voilà pourquoi le passage qu'on a lu, mu Jean 14. Anafundisha bantu ke amuna baapa, ni kunaenda kumitengenezea fwashi. Amen. Donc, au moment où nous parlons, Yesu eko kumbingu, eko natengeneza fwashi yako na yangu shebale turiamini. Donc, kama tuku naongopa bubaya, ce n'est pas njou ya kuishi mieux sur la terre. Alléluia. Destination ya dunia ni kwenda kulungua. Amen. Jacques konasema hivi. Jacques 4 verset 4. Kupenda dunia, ule mtu anapenda dunia, anaingia mu opposition, anaingia mu kasirani ya Mungu. Ule kupenda dunia ni kusema nini? Ile ba Kristu ba mingi beko na ishi. Il y a d'autres personnes qui se disent serviteurs de Dieu, eko anafundisha bantu bengie mu kasirani ya Mungu sans le savoir. Quand quelqu'un dit ceci kuba Kristu, hivi vyote mko naona mamioto kama nyumba ni vyetu chez ba Kristu. Ashifundishe bantu l'amour du monde. Jacques kunasema mwenye kupenda dunia anaingia mu opposition na Mungu, anaingia mu bukomvi na Mungu, anaanza kumshirikisha Mungu. Me utakuta bingine bishakuwa ni masysteme tu ya religion fulani
sous couvert ya njina ya Yesu, mule ndani mule beko nafundisha bantu l'amour du monde, na binafaire que bantu mingi banengia mu opposition na Mungu, pensant que beko ba Kristo. Alléluia. Utabivumburia bile kunini, banduku. J'étais en train de méditer mon situation mutuku napita. Est-ce que bia kweli Mungu mkuona ba Kristo ne baona beko bien? La Bible dit ceci: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça vile pa dunia peko bantu banamupenda Mungu. Et qu'il y a cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Mapendo ya Mungu pa ile fwashi tunaweza kuipata je? Pourquoi est-ce que Dieu a accepté que cela arrive? Amen. Bantu matunisa shina kwanjo ya mingi. Donc on peut dire qu'il y a maintenant beaucoup de chrétiens. Maintenant pourquoi Dieu a accepté? C'est que pourquoi ma blocage fulani au niveau ya fonctionnement ya makanisa yake. Alléluia. Donc quelque part tunengia mukasirani ya Mungu sans le savoir. Quelqu'un peut même passer à ma chaîne internationale et qu'on a fundisha bantu l'amour du monde. Kufundisha bantu l'amour du monde, c'est quoi? Quand quelqu'un anapenda kuonesha bantu, munapasha kuevoluer, munapasha kukua mwenjo bakwanza, mwenjo munapasha kupanda, haifai kukosa kifulani. Byote malombi ni kufungusha mampepo, ni kuvunja vya kuvunja, kubamba mabuloji, manini tout ça. Bile byote maintenant je me demandais, à supposer que Mungu anakutosha bale baadui yako bote anebatoshi. Mungu anakupatia bile byote kunatafuta. Il te donne tout. Et les maisons, et les voitures, il te donne tout. Anaambia muloshi atamu eskutembelei. Anaambia ta mustiki pite mbali na wei. Ni njuu ya nini? Donc ni njuu wishi bien. Wishi bien wapi? Ba dunia, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Pourquoi we mu Kristo? Est-ce que njoo binyewe Yesu alikuwa njuu bantu baishi vile? Or actuellement, la plupart des chrétiens abapende mateso, abapende kuhangaika, banapenda baishi bien. Uishi bien wapi? Est-ce que lui-même Jésus aliishi bien pa dunia? N'est-ce pas, il était en danger tout le temps? Amen. Ashikubambia ba mitume, mikuna mitengenezea fwashi paka papa dunia, mutako kuikala mu mavuni fulani fulani. Non, non. Il a dit, minenda kumitengenezea fwashi. Mintarudia kumibeba. Maintenant actuellement, Mukristo anapasha kuishi na ile pensée ya kusema, c'est lui qui est parti, atarudia, atenikuta je. Amen. Maintenant voici l'attitude que les chrétiens doivent avoir. Hapa Yesu alikuya, anetoacha sheria, anaenda eko narudia après. Maintenant wewe unapasha kuishi je? Il y a trois attitudes ya observer par ile fwashi. Attitude ya kwanza, mui period, ni muntu engie ndani ya Yesu, mwenye kuvumbula kusema ana wakuishi pa dunia. Eko anayua sema basha kwenda kunitengenezea fwashi kwa Yesu. Ni kusema cha kwanza mbele ule muntu amupokeye mwenyewe ule Yesu mu maisha yake. Awe mbele mtoto wa Mungu. Kama huya muamini, hawende kuchunga kurudia kwa Yesu. Kama huja muamini, hawende kuchunga matengenezo ya fwashi ile kona tengeneza ya bakristu. Donc dans un premier temps, il faut d'abord croire au Seigneur Jésus. Amen. Mais le problème se trouve ni kubale benye banesha kuamini les chrétiens. Avant le retour de Jésus, kile Mungu yako na kulomba ni kuchunga bukristu. Alléluia. Kuchunga bukristu te buchunga je? Unaweza kusema nono tunashikia kama fundisho, tunashikia kama ubiri, tunamtolea kama Mungu, tunaimbaka, tunaombaka, tunahubiri. Tout cela est bon. Utamushika Yesu kwa nasema plusieurs faux prophètes se lèveront. Ni ba faux prophètes baje. Ni manabii ya uongo ya je, ni eba kukwambia sema leo kuna kuloka ni sangaja. Haina bali. Et d'ailleurs quand la Bible parle d'un prophète, la Bible ne voit pas
ule muntu yako na taya buloji, yako na taya alikufunga, yako na kukombanisha ni fulani. Et quelqu'un qui vient te dire que ule yako na kuloka ni bwanako. Imaginez-vous. La suite ile ndo inaweza kwa je. Non ule nafunga maisha yako ni bibi yako, ni muloji. Imaginez la suite. Or, le plan de Dieu, quand il donne un prophète, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui enseigne au peuple de Dieu, alléluia. Pourquoi est-ce que le prophète parle il faut bakuyeko? Parce que les prophètes viennent avec des paroles, des enseignements. Amen. Dès qu'on a créé ma doctrine fulani, voilà pourquoi la Bible dit, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est à cause des enseignements qu'ils vont commencer à donner. Donc un prophète, c'est celui qui amène les oracles de Dieu, la pensée qui ramène le peuple de Dieu. Amen. Anasema les faux prophètes se lèveront. Ils viendront sous couvert ya Yesu. Ils vont donner des enseignements. Et tout cela pour endormir le peuple de Dieu. Mais appeler que taifa ya Mungu mukasirani ya Mungu mendani ya kanisa. Alléluia. Mon frère et ma soeur, quand on fait attention, tu peux être dans l'église avec la pensée d'être chrétien, mais où qu'on aishi mukashirani ya Mungu. Pourquoi? Parce que Dieu, Mungu anakusoma ndani ya l'amour du monde. Amen. Hapa Jacques konasema mapendo ya dunia ikunaleta buadui na Mungu. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Kama unarudia kwa verset 1 ya Jacques 4. Eko nasema mambo ya kikuna sukuma bantu baombe ni tama parce qu'il n'a pas ceci. Donc il a musukuma baombe, quelqu'un peut aller à l'église. Ni njuu banamwambia kama ule kona mkombanisha kama ni nani. Je me rappelle un jour je suis allé prier quelque part. Mimi nakuta bwana moye kona omba, mimi naona ni Bukomvi njoni. Takuma michi, il fallait que je m'approche un peu nyangere ni mambo kana. Ni Bukomvi kule, ni chofe vikumbi, ni maombi. Maombi ya jeko na muchi, asa kubambe ko na pika muchi moya kisha kota pale. Ni kupika. Kwa bailleur, mshukwe mpango wako. Juanze kuniloka. Je ne sais pas. C'est à la fin quand il a dit au nom de Jésus que j'ai compris que c'était une prière. Alléluia. Alors je me suis dit, à supposer que vous êtes bailleur à moitié fouache. Bailleur, je me dérangeais. Ok. Bailleur, on m'a dit, on va faire la table à boule. Ok. On m'a dit, on va faire la bailleur. Ok. Bailleur, on m'a dit, on va faire la moitié. On m'a dit tout ce qu'il a besoin. J'attends que je bien. Et c'est ça. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Amen. Alléluia. Il vient à Sema, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, à la peine de n'ailler vite. On a peine de baïchi bien. Kama souci ya Bukristu wako ninju wishi bien. Mafungo kunafunga ninju wishi bien. Unaomba ninju maferi yendeke. Unaongopa zambi tu bintu biendeke. Ile banduku, tu n'es pas dans la voie de Dieu. Alléluia. Paulo konasema hivi, nini itanitenganisha na mapendo ya Mungu? Eko na énumérer ma mateso. Donc la souffrance dans la parole de Dieu, il y en a. Alléluia. Njala muneno la Mungu iko amo. Malari iko amo. Maumivu iko, même Jésus lui-même, je ne dis pas ta. Alléluia. Et d'ailleurs, Jésus a dit ceci. Wakupenda kunifuata afwa nini? Nyabebe mikate manteka manini anzu kuimba na mabere kona imba mbarabara. Non, non. Il a parlé de la croix. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que Yesu nakuwa anacha kuyake kanisa mafundisho ingine, mais actuellement il y a autre chose qui se passe. Bintu bikeni. Amen. Bintu bikeni, je m'imagine Yesu mwenye kanisa eko na wazaji actuellement. Amen. Kitu kile kwa tusheba Kristo, wewe unaisha kuamini ni mzuri.
Mais est-ce que ushakuchunga bukristu? Mukristu ule kona chunga bukristu bwake, c'est celui qui est dans la parole de Dieu, dans la vérité. Alléluia. Nous nafuata mtu mwe kuna sema tena cha kutengeneza cha kupanga mafrazi bien mu français. Anasema nini? Anasema ufalme wa Mungu ni kuishi la volonté de Dieu sur ta vie dunia. Tena ndio kunaita sema ta destinée. Alors je me suis dit, est-ce que huyu mwenyewe anajua kuna souci ya Yesu pour sa vie lui-même celui-là? Amen. Donc bintu biendeke. Mungu anajua destiny yako. Ile destiny yako unaniambia sasa Mungu anajua ni aje. Ni kusema utaishi bien, utakuwa bien, c'est ça la destiny yako na wajia kuonesha bantu. Haleluya. Et maintenant kama pensée ya bantu bale banapata ile mafundisho ile namu. Anaanza kuongopa nzambi ni njua destiny yake nyoroke. Et ça c'est être en dehors de la volonté de Dieu. Aina ta en dehors bule ni kuanguka mukasirani ya Mungu. Amen. Vous voyez que vous pensez que le diable tel qu'il est, écoute tout ça, ananaki. Non, non. Il vient à mouita le malin. Atabeba paka injili nyewe ile, mule muku force ya ba Kristo. Anaweza kwe kama tubintu tugeni. Tugeni ayasha kuyua sema, bakieke bintu biko étranger. Muneno la Mungu, Mungu atatoka amu. Lui le diable le sait. Alors anacha ba Kristo mwile namu. Amen. Pourquoi est-ce que vous avez les Bibles? Unapata mafundisho yote, tu prends ta Bible, unasoma, uangalie kama bila unapewa, bila unafundishiwa, binajiconcorde muneno la Mungu. Alléluia. Kama binachana, mais biba ma disposition. Alléluia. Alléluia. Asema kutakuwa banabi ya uongo bamingi batalamuka. Peut-être c'est le mot là prophète. Le mieux est de comprendre les enseignants. Alléluia. Il y aura des gens qui viendront avec des enseignements autres que il y a mon Biblia, mais dès qu'on a Biblia. Amen. Ulizo mbele ni hii. Weye ushakuamini. Maintenant, est-ce que awishi mkasirani ya Mungu? Kuishi mkasirani ya Mungu ni nini? Est-ce que dans le fin fond de ton cœur là, bado kunapenda uishi bien? Ni uishi bien hapa pa dunia au unajua sema huku mpita njia, huku nenda mbinguni? Yesu anakulaka hivi. Mimi naenda kumitengenezea fuashi. Na mu maombi ile Yesu anaanza kutuombea wewe na mimi mule mu Jean 17. Anasema nikune baombea beko pa dunia lakini abana bapa dunia. Jo mwenye kanisa shikabile ko nasema. Bale ko nasema beko pa dunia ni banani lakini abana bapa dunia ni ule wote alimwamini Yesu sa weye na mimi. Amen. Maintenant pourquoi est-ce que nous allons vivre comme si nous resterons sur la terre? Pourquoi est-ce que tutaishi tukunapenda tuishi bien, vyote biendeke, ushilukule, ushichoke, ushizeke? Alléluia. Wakitu paka bien. Kama kwa to dawa mwevi ashipo kuzeka, ile ni kwa bei sana. Donc ipate unaweza pata makuta mwamini. Donc anabakie tout jeune. Nous voyons les blancs kwenda kujifanya ma chirurgie esthétique. Anazeka bana mkokota mangoje na rudia kiana. Ni kusema apende kuzeka. Donc aishi mpaka pa dunia, aishi bien mpaka pa dunia. Amen. Pourquoi est-ce que le diable kama muntu alikuya mtumishi wake? Kama alikuwa mtumishi wa shetani, par exemple un magicien, bien un sorcier, siku mwana mini anebiacha. Mkubiacha mule anaanza kumtumikia Mungu. Anaweza kupita mu mateso fulani. Ile mateso inekaraka normal. Peut-être unanishikia wewe uliachaka
butumishi wa shetani unamrudilia Mungu. Inawezekana upite mu mateso, Mungu anayua. Amen. Maintenant imaginez-vous quelqu'un qui était sorcier ou un magicien, anabiacha, anaenda kuingia mkanisa mule beko namwambia sema uwe mkristo awende kuteso. Au moment où eko napita mu formation ya Mungu à cause yale mateso ile konayo. Amen. Quand on n'a pas tellement fondu, il va rentrer. Donc quand j'étais là-bas, j'étais bien, j'étais mieux. On a redit. Amen. Maintenant, où le monde, kama narudi yamu, mubila litoka ya buchawi. Pourquoi ce shetani anamuwaka mbio mbio? Le diable va chercher à l'éliminer vite. Kama Mungu anamwachia muntu temps pa dunia, haina njo muntu aishi bien. Alléluia. Haina sema njo na kwa wenjo we, alors Dieu te donner le temps pour que tu puisses vivre. Amen. Si kama ilikuwa kani ile, moi je pense que kukuya kwa Yesu pa dunia alipashi kwa kutonesha ma formule ya shekuishi pendant très longtemps. Na kufikia hata mu niveau moya via matoleo njo mala moi obtenir le vie éternelle ya l'autre pas donné. Mais il n'a pas touché à ça. Jésus a dit ceci, minenda kumitengenezea fwashi. Tarudia kumibeba. Amen. Kama mtu anakulaka sema niku nenda kukutengenezea fwashi. Eko na konesha sema pale wiko hauna wapale. Woko mpita njia. Amen. Mais utakuta ba Kristo beko na ishi saba pa dunia. C'est comme s'ils vont rester longtemps et éternellement. Amen. Bukalamushi wa muovu banduku atatufunika pa macho. Tukweza tuishi pa dunia paka. Ya anesha kuyua sema kile kitatufunikisha pa macho kitatutosha mu presence ya Mungu. Kitatutosha mu njia ya Mungu. Ni kintu kani? Ni bintu biko melange, maneno la Mungu iko melange na bintu bya tama ya dunia. Amen. En ce moment-là, atebacha bantu paka vile. Ce qui m'étonne, unaweza kuona mtu anajua verite bien neno la Mungu, anaidevie ncha bantu bintu bingine. Haleluya. Na point ya mwisho ile ni etape ile Yesu atarudia sasa. Kurudia kwake kwa Yesu bala tabeba ni banani? Aina ba Kristo bote. Mbele mpagano yeye mamba kurudia kwa Yesu ile imwangalie. Yeye wake ni mumoto mula tena. Mena kuba Kristo kama au kufunguke akili, kama au kuveye babu Kristo bwako, utakuwa kuvumbula ile saa Yesu anarudia. Unashtuka wewe unabaki. Bale yako unasema sema bengine batasema Bwana shiturifukusha mantemo munjina yako. Pourquoi est-ce que atebacha? Atabakia sababu ni muntu wote. Biblia nasema quiconque invoquera le nom de Dieu sera sauvé. Ni kusema même un païen devant un danger, kama tu nasema Yesu anaweza kupata intervention ya Yesu pale. Parce que le nom de Jésus a une puissance. Alléluia. Mais ce n'est pas à dire que kunaisha tengia mbinguni. Amen. Donc nous devons veiller sur nos vies. Tuichunge, tuiwe kama Bukristo wetu, tuingari nabo. Kama tuko ndani ya neno la Mungu. Au tushakweka bikeni, tuko naishi njuu ya kubakia pa dunia. Amen. Anasema atakuwa kutuchukua. Bala atachukua bali. Ni bale batakuwa benye kuchunga neno la Mungu. Ula tabakia munjia ya Yesu. Amen. Mwiye etapi ya tatu, bale benye batabakia bale. Bale benye bale batapanda na Yesu. Batabakia mu Kristo bale. Bale Yesu atakuya, kuko ma attitude ile, ma position batakuwa nayo mbele ya Yesu pale. Ils doivent présenter leurs œuvres devant Dieu. Amen. Aina muntu alikuwa mkulu mwa nje, mkulu mwa ndani atalikuta pale. Ula tabakia nje ni kusema alishindu. Me pale benye batafika kumbele ya Yesu, tu batanzi kubauliza mambo mbili. Haleluya. Atenda sasa kusamba. Haleluya.
Peut-être tu as gardé la foi. Jusque-là, tu y es dans la vérité. Tu y es dans la voie de Dieu. Et sache que quand Yesu anarudia hapa, c'est fini. On va clôturer tout. Maintenant, nous allons aller nous présenter devant lui. Il a montré tout ça. La kaji yake. Amen. Utamupresente Mungu nini? Vya kweli ushakujua sima kumupita njia. Vya kweli unaongopaka zambi njuu uende mbinguni. Me kule kumbingu kule utaenda kule. Utamupresente Yesu nini? Je connais quelqu'un. Alikuwa pasteur. Asha kubilaka na mkanisa huko. C'est ni ndugu yangu mwe. Kubilaka pate mwe hivi. Je me rappelle bien. Hapa tu nasema yako natumia tu kampombe ka bien. Bibi tout autre mbeba. Je me demande. Kule kuneno la Mungu kula lendeka kugusa kule. Quand Jésus viendra, c'est alors qu'il aura la vérité des choses. Amen. Alléluia. Tena mtu wa vile kama eko mumabara, beko namuita paka pasta. Pasta tukulete ngala. Beko muleta ngapi ni simba au nini? Amen. Kama Mkristo unafika ile shiku kumbele ya Yesu, batakulomba mambo mbili. Ndio unapaswa kumpresenter pale. Kazi ya Mungu ni mtumikia Mungu nini? Huduma ile Mungu alikupatia urienda nayo je? Utakuta mtu ashakuikala kunyumba kwa nakwambia sema bana ni jaribu sana ukanisa mimi niacha mimi nika. Unachia abyo nani? Amen. Ya pili kile batatuonesha kule ni mambo ya matoleo. Haleluya. Utakumbuka mu Mathayo 25. Bale babikira bali. Nilikuwa na njala au kunipa chakula. Nilikuwa mu prison au kwa kunyangalia. Mimi naanza kujiuliza. Bale ba prisonnier bale wako nasema ni kusema ule barumbamba inonsama. No. Ni prisonnier tu prisonnier. Wako nakwambia Yesu anakuambia sema au kwa kunyangalia. Donc c'est-à-dire peut-être un assassin ou bien mtu aliba ovyo. Ndio il faut kwenda kumwangalia mu prison. Nilikosa mavazi. Na utakuta leo ba Kristo ni concurrence ya kuvala. Kama una na manguo na mtu anashindwa kwenda kanisa ba teni check. Ça ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Amen. Ndugu yangu, nous devons méditer sur notre vie spirituelle. Méditer pa bu Kristo bwako sasa. Est-ce que ushakubuchunga? Kama wewe uyamini, Yesu alisema mimi naenda kumitengenezea fwashi niko narudia. Kama hujaamini, fwashi yako kule hainako. Ukimpokea Yesu, njoo na wewe fwashi yako inakuwa yako sasa. Kwa wewe uloshakuamini, vile unampokea Yesu, unapasha kuchunga ubakie mu Kristo. Na wewe ule ukishakubakia mu Kristo, kama Yesu anarudia, utampresenter ile mambo mbili. Taji ya Mungu na matoleo. Amen. Tafunika macho. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya Ayubu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia
hata neno zuri na Mungu tata wapimili hata hanyagadu kuagarani malimakape wote atatupa motoni wa pepo utakuwawa malimakape wote atatupa motoni wa pepo utakuwawa watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa pamoja wataimba kwa sauti ya Mungu Atatupwa motoni na peke utakuwawa. Malimakapi yote atatupwa motoni na peke utakuwawa. Oko